जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानक स्वागत करुच्ची। मु टेरा विशारद। प्रिय दर्शक बंधु, आज मु आपण मानक कहबी टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल संपर्क में। प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु जानिबा आज दिन चर्चा कार्यक्रम संपर्क। आज श्री जीउकर नीलाद्री विजय उत्सव, श्री शिव शयन उत्सव। आज श्रावण मासर 11 दिन जुलाई मासर 27 तारीख सोमवार। आज त्रयोदशी 27 दंड 29 अपराह्न 4टा 18 मिनिट पर्यंत। आज मूला नक्षत्र 14 दंड 52 जहाँकि दिवा 11टा 15 मिनिट पर्यंत। आज धनु चंद्र वैधृत योग तैतल्यकरण। आज घातचंद्र कहले तुला और कुंभ राशि घातचंद्र। आज जन्म होता शिशुर धनु राशि, क्षत्रिय वर्ण, राक्षस गुण, दिवा 11टा 15 मिनिट पर नरगण। आज मृत्यु व्यक्तिर पुष्कर दोष नहीं। आज त्रयोदशी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य बैगण भोजन निषेध। अपराह्न 4टा 18 मिनिट पर बीरी भोजन निषेध। आज पर्व उत्सव कहले अद्य श्री जीव मानकर रथ बतारण, रसगोला नैवेद्य, नीलाद्री विजय उत्सव। अद्य विधान चतुर्दशी, श्री शिव शयन उत्सव, रात्रि यात्रा प्रशस्त। आज अशुभ बेला काल बेला दिवा 7टा पर 8टा 4 मिनिट मध्य, 12 बेला दिवा 3टा 8 मिनिट पर 4टा 23 मिनिट मध्य, कालरात्रि कहले 10टा 33 मिनिट पर 12टा 54 मिनिट मध्य। आज जदि आम शुभ बेला अमृत योग विषय जानिबा मन रखंतु। प्रातरु दिवा 7टा 6 मिनिट मध्य, 10टा 13 मिनिट पर 12टा 21 मिनिट मध्य, संध्या 7टा 7 मिनिट पर 9टा 21 मिनिट मध्य, 10टा 31 मिनिट पर एवं रात्रि 2टा 31 मिनिट मध्य। तेणु आज माहेंद्री योग कहले दिवा 3टा 46 मिनिट पर 5टा 28 मिनिट मध्य। प्रिय दर्शक बंधु, ये थिला आज दिन चर्चा कार्यक्रम संपर्क में संक्षेप वार्ता आपण मानकू। एबे आसंतु आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड संग्रह करबा, 12टी राशि संपर्क में संक्षेप में जानबा। प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करबा मीन राशि पर्यंत। जय श्री कृष्ण। कोण आसुची जुलाई मास 27 तारीख सोमवार 12टी राशि व्यक्ति मान को भाग्य रे। जय श्री कृष्ण। प्रथमे देखिबा मेष राशि को विषय। मेष राशि 10 ऑफ सोर्स कार्ड आसी। आज आपण पराधीन रही समय अतिबाहित करेंगे। निजर स्वाधीनता किसी आज हुए तो आपण पाखे रही न पारे। आपण लाइफ रे किसी ना किसी समस्या लगी लगी रोथुबारु आपणकर मनर बल को भांगी आपण अन्य मानक माने कथारे अन्य मानक इशारा रे काम करने को बाध्यता ही पारंती। आज लाइफ रे सब किछि आपणकर दुर्बलता देखा दउछि, जाकि भांगी पड़तु नाही। सब बेले समय समस्त समान न थाए। समस्त जीवन में किसी ना कि समस्या आसी थाए। से समस्या को धैर्यर सहित मुकाबला करने को पड़ी थाए। तेबे आज मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति मैंने अन्य मान इशारा कार्य करने बाध्य हे। पराश्रित भाव में समय कटेबे। जदि आम मनी कि कैरियर कथा कहवा तेज आपन को आपण कर्म क्षेत्र बिल्कुल भी मन लगे ना। जहाँ भी करुँच आपन को जी जहाँ कह आपन को शुणा पड़ो। यहीपरी चिंताधारा लेकिन आज समय आपंकर गति कर समस्त माने आपंकर शत्रु भाई आपको लगे। किंतु मन रखु समय को अपेक्षा करूँ, समाधान निश्चित हम। आज दिन आपण मध्यम स्थित गति करुच्ची। मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति मैंने मेष राशि व्यक्ति मैंने मोर कहबार कथा आपणकर राशि अधिपति ग्रह हेले मंगल। मंगलकर कारण आपणकर अनेक प्रकार रोग शरीर में देखा देता है। आज से संपर्क में कहूँ रक्तपित्त किंबा समस्त रोग तथा जादू भगदर प्रमेय ग्रहण अस्थि भांगी जा रक्तस्राव हवा अग्नि हेतुक किसी पीड़ा किंबा अर्श रोग कारण होता है। यार प्रतिकार सुगंधी गचर मूल धारण कले तेरे निश्चित भाव में आप उपकृत हो पारे। आ सहित आपणकर 3मुखी रुद्राक्षर धारण कले आपणकर जीवन समस्या धीरे धीरे अवश्य सुधरी थाए। एबे आसतु देखिबा जे कि वृष राशि को विषय। वृष राशि आपण कार्ड आसी किंग ऑफ वांड्स। समय अनुसार आपको परिवर्तन करने को पड़ो। आप भल भाव जना अच्छी कौन करें कौन हम क्या द्वारा क्यों कम हो पार ये चिंताधारा मन को आसो। किसी अपूर्ण्य कार्य आपण मन में किसी दुश्चिंता जागृत करे। आप टेंशन नियंतु नहीं कौ लाइन में गले क्या धरले क्यों कम कले क्यों समस्या समाधान हम से कथा आपको निश्चित भाव में जना अच्छी। मोर प्रिय जहाँकि वृष राशि व्यक्ति मैंने तेणु मोर कहवा कथा वृष राशि व्यक्ति मैंने ये जेहेतु बुधंकर कार्य अच्छी आज आप उत्साहित अवश्य रही। जहाँ चाहिए करेंगे किंतु मैच्योर रही आत्मविश्वास
मनी कैरियर क्षेत्र में नुआ व्यवसाय करने चिंताधारा आनीपारती आगक भल फल मिल कार्य क्षेत्र में व्यवसाय कौन मैचर लोक सहायता आपको नाक पड़ पाए तेज जहाँ भी हो मन भितर जो दुश्चिंता अच्छी से दुश्चिंता आप भांगी पड़ते समस्या समाधान हम दिन मध्यम स्थित में गति कर मोर प्रिय वृष राशि व्यक्ति मैंने वृष राशि व्यक्ति मैंने आज मुख्य स्पेशल कार्यक्रम में कहबी जे कि आपण राशि अधिपति ग्रह होती दानव आचार्य शुक्र शुक्र कारण विभिन्न प्रकार रोग आपणकर देखा मिलता है जमीक चक्षु रोग गुहस्थल गुहद्वार किंवा लिंगजात समस्त रोग प्रमेय सत मूत्राघात गुल्म रोग स्त्री पदर पीड़ा कि गर्भशूल मानहानिकारक पीड़ा इंद्रिय मानकर पीड़ा बहुमूत्र रोग यही शुक्र कारण देखा मिलता है तेरे प्रतिकार कथा जदि कहबी आप मास पन्नीमूल जदि धारण करेंगे ताले निश्चित भाव में ये सब समस्या आपको रिलैक्स मिल सहित शुक्र असली षड़मुखी रुद्राक्षटे धारण करेंगे यह कले आप निश्चित भाव में उपकृत हो पारे ए सन्देह कर किसी ना एवं आसतु देखा मिथुन राशि विषय हाँ मिथुन राशि द मून कार्ड आसी आपण भितर थिबा अहंकार त्याग करुचंती जदि भल ताहले आपण पाखापाखि द्रव्य सब पॉजिटिव भाव में कार्य करिवो आपणकर हेबाकु थिबा कार्य किछि भल होबार रास्ता अवश्य खोलिवो नहले कार्य बिगड़ी जिबार संभावना अछि सतर्क रुहतु घर परिवार दाम्पत्य जीवन अवश्य विशृंखलित रोचे रिलेसन में ग्रेव रखु ना व्यवसाय माने मध्यम धरण व्यवसाय करेंगे छात्र छात्री माने विद्या प्रति आग्रह प्रकाश करेंगे किंतु मंगलंकर कार्ड जेहेतु आसी आपणकर भाव प्रवणता कारण सब प्राय आप चिंतित रोचंती आपणकर अहंभाव केवे भी साटिस्फाइड होना मोर प्रिय मिथुन राशि व्यक्ति मैंने जहाँद्वारा सब चिंतामग्न रहा बाध्य होती तेज कौन जिनसर अभाव रोचे जहाँकि आपको से जिन मेरुदंड भांगीदेला परि लगुच जहाँकि आपण भितर सब अहंभाव रोचे छाड़ू ये प्रकृति को दमन करूँ यही कारण निजर पसंदर द्रव्य को हूँ आप हाथ छड़ा करदे जानीपार कहीं भी आपको सही पार आपण कार्य को बाधा देला बड़ी शक्ति सब आपण पाखापाखि रोचे जानीपार तेरे मिथुन राशि जहाँ भी हो आज आप ईश्वर को विश्वास रखु मनरे अहंकार भाव को त्याग करूँ देखिए प्राधान्यता अवश्य मिल तेरे मिथुन राशि व्यक्ति मैंने आपण राशि अधिपति ग्रह है तारा तनय बुध बुधों कारण विभिन्न प्रकार चर्म रोग जिह्वा रोग बांति रोग त्रिदोष जनित रोग देखा देता है प्रतिकार जदि मुझे कहबी मोर प्रिय मिथुन राशि व्यक्ति मैंने बुध दारक मूल को धारण करूँ देखिए समस्या समाधान निश्चित हम एवं असली चतुर्मुखी रुद्राक्षटे धारण कर आपड़ विजय हासिल करेंगे एवं आसतु देखा जे कि कर्कट राशि विषय कर्कट राशि जदि मुझे कहबी आपंकर किंग ऑफ कप कार्ड बहुत शक्तिशाली कार्ड आसी आप बहुत शक्तिशाली का बाजी मारी जितबार प्रयास आपण भीतर गोटे उंकी मार कारण लोक मान किसी भल भाविबा भल कार्य करवा बहुत टैलेंट जेहेतु अच्छा लोक भल किसी कार्य करने उद्यम रखु सर्वदा सब कार्य करने को प्रस्तुत रुहतु किंतु आप दूर यात्रा करपारती कुआड़े जापारती आज आप समस्त सुसंपर्क रॉजिटिव कार्ड अच्छी तेज कर्कट राशि मन भीतर किसी लोभ रो लोभ को आप सफल करने किसी भी करपारती यही कर्कट राशि आपंकर दिन भी भल रपण राशि अधिपति ग्रह होती चंद्र चंद्र को कारण अनेक प्रकार रोग आपण शरीर में देखा मिले कौन ना गलगंड कफ जनित ज्वर काश बांति क्षय रोग शूल रोग श्रीपद गोदर जल उदर आमाशय अतिसार हृदय रोग कि निश्वास ग्रहण कर कष्ट एमती अनेक प्रकार रोग आपण देखा प्राय मिलबार संभावना थाए तेणु आपणकर प्रतिकार होची आपण जदि क्षीरकोली गचर कवच एवं आपणकर दुईमुखी रुद्राक्षरटे धारण करेंगे आपंकर जहाँ भी समस्या अच्छी निश्चित भाव में कालक्रम से समय अनुसार निश्चित परिवर्तन कर आपको रिलैक्स कराई पार एवं आसतु देखा जे कि सिंह राशि विषय सिंह राशि आपण जदि मुझे कहबी कार्ड आसी क्वीन ऑफ सोर्स कार्ड आसी सिंह राशि जे कि आपण लाइफ रे कौन ना कौन व्यक्ति आज देखा हो पारती जे कि से महिला लोक हूँ पुरुष लोक हूँ आपन को सहायता देवे साहाय्य करेंगे जहाँ भी समस्या चली आपन को सांत्वना देवे आपन को साहाय्य करेंगे आप असुविधा समस्या को सामना कर बहुत स्ट्रंग होती लव रिलेसन रे कई महिला कि बंधु माँ कई भी आसीपारती साहाय्य करेंगे मनी कैरियर क्षेत्र में आप कौन माने वयस्क महिला सपोर्ट भी मिल गाइडेंस मिल चाकरी व्यवसाय और फाइनेंस क्षेत्र में मातृस्थानीय महिला कई भी आपको सपोर्ट कर स्वास्थ्य समस्या खराब थे उपयुक्त ट्रिटमेंट उपयुक्त रेस्ट रु आपको आराम मिल तेरे मोर कहबार कथा मोर प्रिय सिंह राशि आपको आज दिन बहुत सुंदर समय अच्छी आपको आदर मिल भल पाइबा मिल स्नेह सम्मान निश्चित भाव में प्राप्ति हम सिंह राशि आपण मानकर जदि मुझे कहबी राशि अधिपति ग्रह होती रवि ग्रह तेणु रवि कारण जहाँकि रवि कारण
ମସ୍ତକ ପୀଡ଼ା ପ୍ରମେୟ ସନ୍ତତି ଜ୍ୱର ପିତ୍ତଜାତ ରୋଗ ଅମ୍ଳଶୂଳ ହୃଦ ରୋଗ ମସ୍ତକରେ ଗ୍ରହଣ ଆଦି ବିଷ ଆଘାତ ହେତୁ ଅଗ୍ନିର ଦାହ ଜ୍ୱର ମାନେ ଏସବୁ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଶନି ରବି ଶନି ମଙ୍ଗଳ ଏସବୁ ମାନଙ୍କର ଦୁଇଙ୍କର ଯଦି ଯୁକ୍ତ ହୁଏ ତାହେଲେ ତେବେ ହିକା ରୋଗ ବି ମଧ୍ୟ କାରିକାରିକୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଲାଗିକି ରହିଥାଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ବହୁଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏକମୁଖୀ ଅସଲି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ରବି ମହାଗ୍ରହଙ୍କ ପାଇଁ ମହାକାଳ ଗଛର କବଚକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଧାରଣ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସଫଳ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି 5 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ ଫେଲୁଅରର କାର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସତ୍ୟର ଅଭାବ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କୌଣସି ପାଖ ପଡ଼ିଶା ମିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହେଉ ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ହେଉ ଯୋଗାଯୋଗର କିଛି ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ନେଗେଟିଭ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ରିଲେସନରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହୋଇପାରେ, ମନ ଦୁଃଖ ରହିପାରେ, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଠକିପାରେ, ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ସହ କୌଣସି ଭୁଲ ହେଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସହ କିଛି ଖରାପ ହେଉଛି ଆପଣ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କଠୁ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ଉଚିତ ଅଛି। ସିଙ୍ଗଲ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ସିଙ୍ଗଲ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାହା ସହ ଆଫେୟାରରେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବି ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଉପରେ ଆଜି ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେହର କିଛି ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ମନ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ବିଷଣ୍ଣତା ଭାବ ଲାଗିବ, ମନ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ନାହିଁ। ଜଗି ରଖିକି ଚାଲନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ତାରାତନୟ ବୁଧ। ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଶରୀରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଚର୍ମ ରୋଗ, ଜିଆ ରୋଗ, ବାନ୍ତି ରୋଗ, ତ୍ରିଦୋଷ ଜନିତ ରୋଗ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ସ୍କିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ବୁଧ ଦ୍ୱାରକ ମୂଳ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ତା ସହିତ ଅସଲି ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଧନ ଅଭାବ ଲାଗି ରହୁଛି ତାହାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମାଧାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଇଯିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି 7 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କେତୁଙ୍କର କାର୍ଡ, ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଯୋଗ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପରିଶ୍ରମ ସଫଳ ଅବଶ୍ୟ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଥ ବାବଦରେ ସମୟ ଆଜି ଅବଶ୍ୟ ଭଲ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅର୍ଥକୁ ବ୍ୟୟ କରିପାରନ୍ତି, ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅର୍ଥକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଯତ୍ନବାନ ରହିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ହଜିଯିବା, ଚୋରି ହେବା ଏମିତି ବି କିଛି ବି ହେଇପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଆଜି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଦାନବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ରଙ୍କ କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେମିତିକି ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ, ଗୁହ୍ୟସ୍ଥଳ, ଗୁହ୍ୟଦ୍ୱାର କିମ୍ବା ଲିଙ୍ଗ ଜାତୀୟ ସମସ୍ତ ରୋଗ, ପ୍ରମେୟ, ଶୋଥ, ମୂତ୍ରାଘାତ, ଗୁଳ୍ମ ରୋଗ, ସ୍ତ୍ରୀର ପଦର ପୀଡ଼ା, ଗର୍ଭଶୂଳ, ମାନହାନିକାରକ ପୀଡ଼ା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ପୀଡ଼ା, ବହୁମୂତ୍ର ରୋଗ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ ମଣିଷ ଦେହରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଏହିସବୁ ରୋଗ ନ ହେବା କିମ୍ବା ଏହିସବୁ ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବା ପାଇଁ ମାସକର୍ଣ୍ଣି ଗଛର କବଚକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଅସଲି ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଆପଣ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଫାଇନାନ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦୁଷ୍କର୍ମିତ ଜୀବନର ଯାପନ କରୁଥିବା ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିବା ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ୍ରାହି ଅବଶ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଳିଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି 8 ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ କାର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାମ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆଳସ୍ୟତା କାରଣରୁ କାମ କରିବାକୁ ଆଜି ଆପଣ ପଶ୍ଚାପାତ ହୋଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଡ କହୁଛି ଆପଣ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଏ କାର୍ଡର ଅର୍ଥ ଯଦି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପାଇବେ। ଆଳସ୍ୟ ମନୋଭାବ ରଖିଲେ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ତେଣୁ ମନରେ ଜୋଶ ରଖନ୍ତୁ, କର୍ମ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେବ, ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାର ସମାଧାନ ପାଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କିଛି ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେବ। ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ସମୟ ଅଛି। ତେବେ ଏହି ବିଛା ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କଥା ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଭୂମିପୁତ୍ର ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କାରଣରୁ ରକ୍ତ ପିତ୍ତ ଆଉ ତହିଁରୁ ଜାତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ଯେମିତିକି ଯାଦୁ, ଭଗନ୍ଦର, ପ୍ରମେୟ, ଗ୍ରହଣ, ଅସ୍ଥି ଭାଙ୍ଗିଯିବା, ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବା, ଅଗ୍ନି ହେତୁକ ଦ୍ୱାହି କିମ୍ବା ଅର୍ଶ ରୋଗ ଏସବୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସୁଗନ୍ଧି ଗଛର କବଚକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଅସଲି ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଅର୍ଥ ବାବଦରେ ହେଉ, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ହେଉ, ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟ ଆସିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କାର୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଥିବା ସମୟକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରନ୍ତି, ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ର ହୁଏତ କିଛି ପାର୍ଟନର ହେଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଲଭ୍ ପାର୍ଟନର ହୁଅନ୍ତୁ ବା କିମ୍ବା ଗାଇଡାନ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ ଆପଣଙ୍କ ହିତକାଣୀ ହେଇପାରନ୍ତି। ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେବାର ଆଭାସ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଫଳ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନାହାନ୍ତି ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ନୂତନ ସନ୍ତାନ ଆସିପାରନ୍ତି, କେହି ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଖୁସି ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରି ନିଜକୁ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି କରିବେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ରିଲେସନରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସମୟ। ଆଉ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ନୂଆ ଗ୍ରାହକୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। ଦିନ ଉତ୍ତମ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ଅଛି। ତେବେ ଏହି ଧନୁରାଶି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ କାର୍ଡ ବି ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କ କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମସ୍ତକ ଜାତ ପୀଡ଼ା, ମେଦ ରୋଗ, ପାଦ ରୋଗ, ଅକସ୍ମାତ ଶ୍ୱାସ ଅଟକିବା ଆଦି ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରତିକାର କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ବ୍ରହ୍ମଯଷ୍ଟି ମୂଳକୁ କବଚ ଭାବରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଅଶନି ପାଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଧାରଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସଂସାର ଉପରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଋଣ ରୋଗ ଲାଗୁଛି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧରିଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ। ବହୁତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ କାର୍ଡ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ବହୁତ ଦୟାଳ ସ୍ୱଭାବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରହିବ। ନିଜ ଅଧୀନ କିଛି କରିବାକୁ ଆପଣ ଚାହିଁବେ। ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆପଣ ଅଟନ୍ତି, ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆଜି ରହିବେ। ନିଜ ରାଗକୁ ସବୁବେଳେ ଆୟତ୍ତରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଇବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ, ସ୍ନେହ ଆଦର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାକୁ କେହି ଆସିପାରନ୍ତି ଯାହାକୁ ନିଜ ଭଲ ପାଇବାରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିକି ରଖିପାରିବେ। ଆପଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଜି ଚତୁରତାର ସହିତ କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଅଛି କାହା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ବୁଦ୍ଧି ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, କାହାଠାରୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଇଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲରେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଯିବ। ଭାବିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଫଳ କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ରହିବ, ପ୍ରୀତି ଲାଭ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ଏହି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତୀକ ଶନିଦେବ। ଶନିଦେବଙ୍କ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଶନି ରହିଲେ ଯକ୍ଷମା ଜନିତ ରୋଗ, ଉଦର ରୋଗ, ମୂର୍ଚ୍ଛା ରୋଗ, ସ୍ନାହବିକ ଦୁର୍ବଳତା, ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗ ଏସବୁ ଶନିଙ୍କ କାରଣରୁ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, କିମ୍ବା କୃମି ରୋଗ, କିମ୍ବା ବାତ ରୋଗ, ହସ୍ତପାଦ କମ୍ପିବା ରୋଗ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି କେହି କେହି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବାଡ଼ି ଅଁଳା ଗଛର କବଚକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ତାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଅସଲି ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଋଣ ରୋଗ, ଯେକୌଣସି ଶତ୍ରୁ ବୁଦ୍ଧି ବା ସମସ୍ୟା, ବ୍ୟବସାୟର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଯାହା ବି ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇପାରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଦ ଷ୍ଟାର କାର୍ଡ, ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆଉ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ବି ମନ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯେମିତି ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ପରେ କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲେ ତାର ଖବର ପାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣ ତାକୁ ମାନିବେ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ୟୁନିଭର୍ସ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭରସା ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। କଷ୍ଟ ସହିଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ କି ଆପଣ ବଦଳିଗଲା ପରି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ସଫଳତା ଆପଣ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କୌଣସି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାକୁ ନେଇକି ମନ ଭିତରେ କଳ୍ପନା କରିବେ, ଅନୁତାପ କରିବେ। ସେ ଅନୁତାପ କରନ୍ତୁ ବା କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନ ଭିତରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁହନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାକି କର୍ମର ଫଳଦାତା, ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତୀକ ଶନିଦେବ। ଶନିଦେବଙ୍କ କାରଣରୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କ ଦେହରେ ଯକ୍ଷ୍ମା, ବାତଜନିତ ରୋଗ, ଉଦର ରୋଗ, ମୂର୍ଚ୍ଛା ରୋଗ, ସ୍ନାହବିକ ଦୁର୍ବଳ, କୃମି ହେତୁକ ରୋଗ, କିମ୍ବା ପକ୍ଷାଘାତ, ଶ୍ୱାସ, ବାତ ରୋଗ, ହସ୍ତପାଦ କମ୍ପିବା ରୋଗ, ଏଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ବାଡ଼ି ଅଁଳା ଗଛର କବଚକୁ ଧାରଣ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହେବେ। ତା ସହିତ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଅସଲି ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କରିବେ। ଧାରଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ରୋଗ ଋଣ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, କିମ୍ବା ଆଦର ସମ୍ମାନ ଭଲ ପାଇବା ରହୁନି, ଭାତୃ ବିରୋଧୀ ରହୁଛି, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷତି ହେଉଛି, କିମ୍ବା କୌଣସି ରୋଗ ଲାଗି ରହୁଛି, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଜଜମେଣ୍ଟ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ସମୟ କହୁଛି ଆପଣ ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଲାଇନରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ, ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ କର୍ମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ହେଇପାରେ।
आउ से डिसीजन केबे भी भूल भी हबो नाही जदि भी अतीत रे आपण परिश्रम करितिबे बहुत कष्ट करितिबे तेबे वर्तमान आपण परिश्रम फल आपनको मिलिबो अतीत रे किछि भी भूल खराब कर्म जदि करितिबे से सबरो विचार भी ईश्वर आपनको क्षमा प्रार्थना करिवे ये जेहेतु चंद्रमांकर कार्ड अछि आपनको मस्तिष्क भितर कोनोसी एक रहस्यपूर्ण कथा बा गुरुत्वपूर्ण कथा को नै कि सब बेले किछि नै किछि गोटे रनिंग होला परि लागुछि कि आपनको भगवान को आपण समर्पण करंतु क्षमा पाइबार सुयोग आसीछि भल कथा आपण मने पकांतु कि आपण अतीत रे किबा निज तरफ किछि भी जदि त्रुटि करितंती भगवान पाखरे क्षमा प्रार्थना मागंतु निश्चित भगवान आपनको ए समय क्षमा करिवे जहाँ भी हो आप अनुध्यान करेंगे कि भविष्य आगामी जो समय को अतीत में किसी भी भूल करते जदि आगामी समय कर चिंताधारा मन काढ़ी दिंतु देखिए निश्चित भल हम आज निश्चित भाव में आपंकर दिन भल रोसी कार्य को लेकिन कृतित्व लाभ करेंगे निश्चित दिन आपंकर उत्तम राशि अधिपति ग्रह है देवगुरु बृहस्पति बृहस्पति कारण अनेक प्रकार रोग आप शरीर में देखा मिले जमीक मस्तक पीड़ा हो मेद रोग हो पाद रोग हो कि अकस्मात श्वास टिकवा रोग हो आदि रोग देखा देता है ये रोग सब जब आप शरीर में किसी देखा मिलूँ प्रतिकार स्वरूप मुझे कहबी मोर प्रिय मीन राशि व्यक्ति मैंने आपण मैंने ब्रह्मजष्टि कवच को धारण करूँ असली पंचमुखी रुद्राक्षटे धारण करूँ जीवन में जहाँ भी समस्या रोग ऋण क्षति शत्रु वृद्धि जहाँ भी किसी घटुची निश्चित बहु कम सुनाम सफलता पाइपर ए सन्देह करार किसी ना प्रिय दर्शक बंधु आज तो समय होती आपण मान कार्यक्रम विदाय नहीं रोचे पुणी भेट हम आसंता काली से जाए विदाय दिंतु नमस्कार।